Hola y bienvenidas. Helo, fe yna i Miss Jenkins, a pleser yw estyn croeso cynnes i chi gyd i'r cyflwyno'r opsiynau astudio Sbaeneg fel pwnc lefel A. Hello, my name is Miss Jenkins and it's a pleasure to welcome you to this options presentation regarding Spanish A-level. Cwestiwn effeithiol i ddechrau byddai, beth fydd yr byd a'r byd gwaith wrth i ddysgwyr blwyddyn 11 chwilio am waith, boed hynny wedi astudio lefel A neu wedi astudio ymhellach? Mae llawer o heriau a newidiadau yn effeithio ar gyflogadwyedd a'r dyfodol. Beth fydd sefyllfa'r economi wedi Covid? Beth fydd effaith Brexit ar swyddi a busnes? Pa newidiadau technolegol fydd wedi cymryd lle? To begin, it's worth asking, what are the challenges that our current Year 11 students will face, whether looking for a job having studied A-levels or having opted for further education? It's interesting to question, what will the economy look like post-Covid? What will be the situation regarding jobs and business post-Brexit? And what technological advances will impact our ways of working and living? Yn ddiddorol, mae polisi iaith yn hollbwysig yn y byd cystadleuol. Nod Ewrop yw bod pawb yn siarad ei iaith ei hun a dwyieith arall. Polisi Cymru yw ein bod yn ddwyieithog a mwy. Mae'n amlwg felly bod lle a galw am sgiliau iaith, rheswm pwrpasol a synhwyrol felly i ddewis i astudio iaith. Interestingly, language policies hold an important role and place in the competitive world. European policy states that individuals should be able to communicate in a native language and two other languages. The policy here in Wales calls for bilingual +1 individuals, a great call therefore to choose a language. Mae'r adroddiad wedi hwnt i'r gweithredu yma yng Nghymru yn nodi'r deheuad a'r angen am sgiliau iaith yn glir. Mae Sbaeneg yn un o'r ieithoedd sydd yn cael ei nodi fel hollbwysig ar gyfer y Deyrnas Unedig dros yr 20 mlynedd nesaf. The Languages for Future report clearly states Spanish as one of the languages most vital to the UK over the next 20 years. Y neges yr ylfan gyfleu heddiw yw bod iaith dramor yn sgil trosglwyddiadwy ac yn fantais mawr mewn byd cystadleuol. Mae cybac yn nodi am mynoleb lefel A Sbaeneg a bod iaith yn agor y drws i gasgliad o'r faoedd. Mae hanes disgyblion lefel A Ffrangeg, sef yr iaith dramor sydd wedi astudio hyd at safon lefel A yng Ngoir yn y gorffennol, yn dangos hyn ar waith. Mae trystoriad diddorol iawn yma, o weithio gyda'r Llywodraeth i fancio ar byd chwaraeon. The message that I'd like to convey today is that a foreign language is a transferable skill and a great advantage in a competitive world. WJAC states in the Spanish A-level specification that language opens the door to a range of careers. As shown on screen, there's a very interesting cross-section here from Goir, from working to the government to banking and the sporting world. A dyma ni felly i ddod ar ran gyntaf i ben. Pa gyfleoedd mae astudio iaith yn cynnig? Fel rwyf wedi sôn, mae cyflogadwyedd yn un o'r prif bwyntiau i ystyried, ond hefyd mae'n wych gallu cyflwyno profiadau bywyd a ddaw o astudio iaith. Meddyliwch am bosibilrwydd gweithio dramor, boed hynny yn ystod yr haf, yn rhan o swydd yn y Deyrnas Unedig, neu fel rhan o interniaeth dramor yn ystod y brifysgol. Mae iaith yn agor y drws i'r cyfleoedd unigryw a byth cofiadwy yma. A ffaith sydd yn codi gwyn i nifer yw bod iaith yn gallu arwain at fwy o gyflog, tua 20% yn fwy yn ôl yr ystadegau. What opportunities does language study offer? Employability is one of the main points to consider, but also life experiences that come from
studying language need to be explored. Think about the possibility of working abroad, whether during the summer, as part of an UK-based job, or as part of an overseas internship during university. Language opens the door to these unique and unforgettable opportunities, and a fact that draws people's attention in general is that language can lead to more pay, about 20% more according to statistics. Hoffwn nawr symud at ail ran y cyflwyniad, sef amlinelliad i'r cwrs astudio. Fe fydd gwersi lefel A Sbaeneg yn cael ei cynnig ar Dirysgol Gyfyng Gwyr, ac felly ni fydd teithio i Bryntawe. This takes me to the second part of this presentation, which will be an outline of the course of study. Spanish A-level lessons will be offered on site at Ysgol Gyfyng Gwyr. Therefore, there will be no travelling to Bryntawe. Dyma cynnwys y cwrs lefel A ar y sleid. Yn dilyn ymlaen o astudiaethau Tygau, mae'r un sgiliau yn graidd i'r llwybr astudio hwn hefyd, sef siarad, gwrando, darllen, ysgrifennu a chyfieithu. Fodd bynnag, fel y gallwch weld, mae'r cyd-destun y dysgu yn arwain at drafodaethau a ffocysau llawer mwy aeddfed a swmpus. Byddwn yn edrych ar bobl ifanc a chymdeithas heddi, diwylliant a'r celfyddydau, bydd cyfle i edrych ar gymdeithas mewn fideo integreiddio, a hefyd hanes Sbaen yn benodol 1936 ymlaen. Pen llan o'r holl astudio, bydd y cyfle arbennig i weithio ar brosiect ymchwiliad personol yn seiliedig ar agwedd o ddewis personol. Bydd hi hefyd yn her, ond wir yn brofiad pleserus gallu astudio ffilm a nofel yn Sbaeneg. The A-level course is shown on the slide. Following on from GCS studies, the same skills are also core to this course, namely speaking, listening, reading, writing, and translating. However, as you can see, the learning context leads to much more mature discussions and focus. These include young people in society today, culture and the arts, society, immigration and integration, and also the history of Spain from 1936 onwards. There will be a personal research project, and it will also be a challenge, yet a very enjoyable experience to be able to study film and novel in Spanish. I allu deall y cwrs yn iawn, dyma amlinelliad o waith blwyddyn nesaf, sef blwyddyn 12. Fe fydd yr aroliad llafar, lle gewch chi gyfle i ddadlau am bwysigrwydd y celfyddydau neu ddiwylliant rhanbarthol, a hefyd cyfle i drafod materion pobl ifanc. Aroliad ysgrifenedig yw'r elfen asesu arall, a fydd yn cynnwys gwrando a darllen y deall, sgiliau sydd hefyd yn y cwrs Tygau. Fe fydd traethawd yno, yn seiliedig ar y ffilm y byddwn yn astudio, a thas cyfieithu. Here's a brief outline of next year's work, Year 12. There will be an oral examination where you'll have the opportunity to discuss the importance of the regional arts and culture, and also the opportunity to discuss issues facing young individuals. A written examination is the other assessment that will include listening and reading comprehension, skills that are also in the GCSE course, along with an essay based on a film that we will study and a translation task. Rwy'n siŵr bod cwestiwn yn codi yn naturiol o'r amlinelliad asesu hwnnw, sef pa ffilm. Gan mae dyma blwyddyn cyntaf y cwrs lefel A Sbaeneg yng Ngwyr, does dim penderfyniad wedi'i wneud eto parthed y ffilm, ond dyma'r opsiynau sydd wedi rhoi i ni gan cybac. Which film? As this is the first year of the Spanish A-level course at Gwyr, no decision has been made yet in relation to the film, but these are the options that have been given to us by WJEC. A dyma eto amlinelliad o'r astudio o safbwynt blwyddyn 13. Fe fydd yr aroliad llafar, ond ar tro hwn, cyflwyniad a thrafodaeth y bydd yn seiliedig ar ymchwil ar ymchwiliad unigol. Rwy'n hyn gyfle i bob disgwr ddewis maes o ddiddordeb ac o brofiad fe allai ddweud ei fod yn elfen sydd yn dod â llawer o fwynhad, yn enwedig wrth astudio ar hel ieithyddol. O ran yr aroliadau mlwyddyn 13, fe fydd yr aroliad yn cynnwys tasgau gwrando, darllen y deall a chyfieithiad, ac un aroliad arall yn ffocysu'n benodol ar y nofel a byddwn yn astudio fel dosbarth. And this year again is an outline of the study of Year 13.
The personal research project takes place in Year 13 and gives all learners the opportunity to choose an area of interest, an element that brings a lot of enjoyment, particularly when considering the linguistic challenge. The oral exam will be based on this inquiry. In terms of the other examinations in Year 13, an examination will include listening, reading, and comprehension tasks, alongside a translation, and one other exam will be focusing specifically on a novel that we will have studied in class. Rwy'n mynd i gyfeirio at yr ymchwiliad fel un o uchafbwyntiau'r cwrs. Mae dewis rhydd o ran thema sydd â chyswllt i gyd-destun Sbaen neu Gwlad Sbaeneg ei iaith. Dyma ambell syniad sydd wedi rhoi gan Cabac, a fel y gallwch weld, dyma dasg a fydd at dant pawb. I previously referred to the personal research project. Anything can be studied within the context of Spain or a Spanish-speaking country. Here are a few ideas that have been given by WJC, and as you can see, this is a task that will really engage learners of all fields of interest. Yn debyg i'r ffilm ym mlwyddyn 12, dyma'r opsiynau fydd gyda ni o ran y nofel ym mlwyddyn 13. Mae cyfoeth o lenyddiaeth Sbaeneg ar gael, a dyma rai o fydd ar gael i ddewis. Once again, there are literature options for us to choose from for the novel, as shown on screen. A dyma ni, ein ymateb ni i'r cwestiwn pam lefel A Sbaeneg? Felly ddweud yn onest bydd y pwnc yn dod o gelfen o fwynhad a her. Mae grwpiau bach yn caniatáu amgylchedd arbennig i allu dysgu am ddiwylliant newydd, i allu datblygu sgiliau trawsgriculaidd ac i ddod yn ddefnyddwyr Sbaeneg hyderus wrth ddechrau'r daith a fydd yn eich tywys i gat ystod o gyfleoedd swydd. To conclude, here are our answers to the question, why Spanish A-level? This is a subject that will bring an element of enjoyment and challenge. Small group size will allow for a perfect learning environment. Learning about a different culture is interesting, and along the way you'll develop a range of cross-curricular skills that will develop as you become a competent Spanish user.